Hello Nancy viewers kan fast khorishile lob lamba holi besh important ase turishile sob manu kan important ase citizens kan balina government employees kan sob karne idu apne ange idu lob detail le janai dibo idu ishile chief minister's health insurance scheme or PMJY scheme chundu laga pori dia bishi charcha chuli ase ki bishi empaneled hospitals kan bra itula services kan suspend kurna ase itu laga pori ga bishi allegations ase ki itu han fraud kuri ase manu khan ge misuse kuri ase abuse kuri ase kone ga bishi charcha de ase chundu deitia Nagaland Health Protection Society NHPS laga CEO Thawasalen Kebra koya ase ki department la site pra tahan itu laga allegations data investigation shuru kurishina koya ase itu rishile kun empaneled hospitals kan bra patients kan ge iniga exploit kurishi hobo no fraud kurishi hobo itu laga apore investigation kuribo ar tahan action lo iniga koya ase aro this time chundu kotha ase itu rishile hosalabi itu korubo nishina khobor jani pai ase itia department la side pra itu bi clarify kuri ase ki empaneled hospitals kan de itu duita scheme laga under the services kan duishle itu continued asina ko ase matlab tu ishle itu fully operational ase aro itu suspend korna ina manhon ge janai di ase itu apne empaneled hospital de jaishule apne to cashless treatment duishle apne low paru ina ko ase jundu miscommunication thaishi tu duishle tia resolve hojishna ko ase at the same time empaneled hospitals kan rabi tayap kro hospitals kan rabi tahan la services kan duishle inga khushi mushi naro khawo lagena ko ase tahan judi nega nijor laga on de kurishile tahan itu memorandum of understanding jundu sign korna ase itu violation krala hoboina khushi itu laga apore tahan la apore action bill hoboina ko ase itu official site pra tahan kiman crores of paisa tahan state la bhitore empaneled hospitals kan ge aro state la bahare di dishi tu sob ere jankari di di ase crores and crores la paisa di dia la dikhi ase Thawasalen bradu ishile koya ase ki tu duita scheme duishile popular hoy ase itu karne tahan jundu kharcha kuri ase tu itu dikhi pai go ase every year tu kharcha du uthi thagi ase jundu ishile ta bhal sign ase na ko ase kile gole bishi manu itu services kan use kore ase na ko ase holbi chinta korla khobor duishile itu jundu ita allegations sai ase fraud laga abuse laga misuse laga itu ishile kumba empaneled hospitals kan bra kumba vulnerable patients kan ge exploit kuri ase financially itu ekta chinta korla ase na ko ase itu ringa such practices pra itu scheme la sustainability la kothai jana ko ase department bra itu karne manu khan bra allegations laga fraud laga abuse la kumba hospitals khan bra khuri ase kwa itu laga pore investigation shuru kurishna ko ase ar warn kuri ase iniga such hospitals khan kun khan tahana guidelines violate kurishi hobo itu khan la pore strict action loina ko ase at the same time insurance company bra bi committed ase ko ase ki tahan genuine claims khan dusile tahan paisa dibo koina itu indirectly kushile genuine nushile paisa release na ko video re kui di ase itu public khan karne advisory ai thadu isle itu duita scheme lander de kile gole cashless services ase itu de beneficiaries kan ge upfront de cash paisa na dule karne ko ase judi apni han bra ki entitled ase itu hi use kushile iku extra paisa diwo na laina ko ase example apni judi ward entitled ase itu apni ward te thagishile apni itu ani ko paisa extra diwo na lai holi apni cabin luise gole itu kan extra separate paisa apni diwo lai holi ki entitled ase itu services use kushile itu duita scheme lander de apni ek taka bi diwo na laina ko ase itu ki treatment la kharcha ase itu sob tu isle empaneled hospital or insurance company bra hi loboina ko ase apni bra jite tak itu entitlement la pore certain benefits na loi itu tite tak apni ek taka bi extra diwo na lagina ko ase eligibility ek bar verify group ko ase beneficiaries kan baro empaneled hospitals kan dijana itu cashless treatment duisle low par winega ko ase hospitals kan gibi aro stakeholders kan ribi ko ase khushi mushi niga ki hasti de inga service suspend kuri shuguna inga notice kan issue na korle gane ko ase competent authority lo de kotha korna hi decision lobole gane ko ase kile gole inga ulta palta such actions public khan major confusion anina ko ase idu public khan rabi citizens khan rabi judi niga kiba unethical practices khan thagishle hospital ra kurna thaisle apnen state law authorities kan ge janai dibina ko ase itia edu kude janai dibo gushle thanbra toll free helpline number dia dushle 1800202380 ase itia public khan la side pra concerned department lo ekta request to isle edu toll free number e bishi manuhan kotha korna iniga kiba koruna jani tu karne parishule dedicated helpline mangi ase edu isle maybe at the hospital itself ho pare or ekta iniga contact number jundu isle easily contact kro pare edu ekta concerned department lo de chanai di ase idia future generally India insurance company kun khan du isle edu scheme lander de insurance partner ase tahan ba koya ase ki Nagaland de duita scheme lander de insurance laga scheme tahan implement kra de tahan challenges khan face kre ase na ko ase itu de tahan bra koya ase ki itu laga challenges jundu ase itu bra itu la sustainability la por ekta dangor kothai hoina ko ase customers khan dushile tahan insure go munjai loss te nai kun khan premium pay kre ase tahan gi du benefit dushile ki hulbi tahan diule committed ase na ko ase holbi tahan ba kwa dushile fraud ar ulta palta jundu hoya ase itu du ushile rokhawo lagina ko ase judi tu rokhana gishile yede insurance premium dia manu khan trishile government employees kan ko pare or government ko pare kun rai du premium bharai thege ase tahan la pore extra pressure hoina ko ase kile gole
jundu claims itia IS hospital khana side pra itu over IS ne ko asi today tahan iniga ai thaisle tahan premium uthawo lagibo jundu ita 400 se tu dusle bharawo lagibo iniga indirectly kui ase itude government la side pra or concerned department la side pra itu jundu gaps ase loopholes ase itu dusle rokhawo lagina ko ase so that taxpayers kan kun kan genuinely tax pay kuri ase tahan la pore extra burden nahi bole garni ne ko ase ite rising people's party RPP khan ba dusle government lodi tu laga pore transparency or accountability garne demand kuri ase Nagaland chief minister or chief secretary lode agi aina publicly itula shortcomings la pore admit kurbi ki bishi dangor lapses ase system de goina iture public khan dusle itu transparency kholla answers or urgent action tan deserve kore itu excuses khan tan deserve na kore nga ko ase tan ba dusle ko ase ki tia chundu kuma hospitals khan bra manu khan ge services kan deny kuri asina ko ase itubra idia mohan laga common laga systematic inefficiency mismanagement aro negligence the ruling common la clearly dikhi asina ko ase iture accountability garne demand kuri ase RPP bra itu bi ko ase ki 1.2 lakh government employees pensioners kan lobra every month 400 rupees tala salaries pra monthly deduction kuri thake itu ishile itu scheme karne chundure government employees khan dushile tan itu services khan la complete collapse dushile dikhi asina ko ase hospital khan bra tan ge treatment diwo na paru unpaid dues thage ase guna iniga kuina tan la services khan suspend kura iniga bishi dikhi asina ko ase itude public laga biswas lo de tu ekta betrayal ase thoga baji asina ko ase government la side pra itu ekta blatant violation asina ko ase itude citizens khan including government employees khan tahan lo de itu chundu unfair cheese ho ase itude government gi juli step in kurna chup na buina itude action lobole garne RPP khana side bi demand kuri ase ide mahla viewers khan bi chudi kuma beneficiary thage ase ar apne anodibi kiba inika unjust win thaisile apne likhi janai diu pare I'm sure apne ana itu dishile chuli bi upload punchuina at the same time ide jun toll free number mui kuina ase 180020233802 to save crack hitula related te apne kiba hudaudi growth thaisile apne itude anytime contact ko pare tiani dishile to apne ge janai di ase Frontier Nagaland Territory demand la podishile ENPO khanbra ekta consultative meeting ENLU khanode January 12 la din de rakhishina ko ase turishile Dimapur de Hotel Saramati de din 12 baji de loina ko ase chundu de choita ENPO districts laga sub tribal frontal organizations or study team khange itu meeting attend korle garne kuidishe itia idu ekta first meeting hobo ko ase chundu ishile publicly convene ko ase itu tripartite talks pishi chundu tinjun la machi duishi ENPO Minister of Home Affairs Committee aro Government of Nagaland la representatives khanode December maina de itia tripartite meeting de mohan tikise ki ENPO ra center laga FNT offer ishile temporarily accept kudishi chundu ishile unique arrangement ekta hobo executive legislative or financial autonomy lo de aibo chundu de ENPO delegation right be clear kudishi ki than to proposal accept kra matlab tu no hoy ki than separate state frontier Nagaland demand kra dushile chai dibo idul apori nabi kui dehishi ki than la tripartite talks de kundu kotha ne than resolve ko parnai itu ishile than second week of January 2025 te aro kotha kroboniga kui dehishile Final electoral rolls chundu itia Nagaland laga publish huise itu ishile chief electoral officer la site pra itu ishile itia Nagaland de eligible voters khan ishile as on 1st January 2025 13,45,197 asina ko ase itu la break up to ishile apne table de saw pare itu de general electors khan ishile motahan maki khanbra kumti ase third gender tinta ase or total de 13,37,887 ase service electors khan ishile mota manon bishi ase maki manon kumti ase aro total electors khan duishile mota manu or maki manu majuri ko difference na tha hoishi mota manu nuishile 6,72,685 ase maki manu nuishile 6,72,509 ase chundrishla lopra maki manu ni ja kumti ase na khos to eligible voters khan nuishile mota or maki la strength tuishile Nagaland de barabar ase duete dikhi pai ase Dimapur district ekla duishile 1,22,501 registered voters asiniga ko ase chundu de gender ratio hishule turishile 1000 makila against 1011 mota manhona siniga kwasi duikta chenai diese Chakasang public organization bra duishile resolve for ase ki tan duishile naga political groups kan sub unite hode than strive koi thaibo itu laga apode tahan naga political groups kan odibi appeal koi ase tahan jurisdiction de tahan peace uphold koi thaibole garne aru violence bloodshed itu on duishile refrain kole garne itu laga apode koi ase ki tahan CPO hon duishile next general census te tan fully cooperate ko ase itu ishile with honesty lo de tan cooperate ko na ko ase quality education la podishile tan bra ko ase ki proxy teaching la practice to ishile khotom kodu na itu laga apode kumba manu khan bra traditional attire luina aniga misuse kura
misappropriate ko tahana designs luine itu sub strictly prohibit ko na ko ase itu laga pore tahana jurisdiction de tahan laga community de transgender laga practice same sex marriage la practice don sub strictly prohibit ko ga resolve kore ase itu la pore bishi resolution khan lui dikhi ase Oka Town Council Roishle 1st January 2025 pra tahan la jurisdiction de shop A B C trade category laga tahan laga trade permit rate tushle revise kodishna ko ase chundurishle tahan bra structured approach lowole garne to business establishments kan dina ko ase itire sob dukandar khan ge 15th February 2025 la ge tahan la trade permit license tushle renew gole garne ko ase judi itu corona ishle tahan penalty khabo appropriate action tahan la pore lobo enika ko ase Idu show do ishle moi kitabi nasa ekta show ase holiwi northeast la manu age jay ase itu karne ede Arunachal Pradesh la chief minister Pema Khandu bra tahan laga local manu kon mandu ishle ekjon actress ase ko ase chum darang kuina taigi itu big boss te number 9 de punchi jade top 9 contestants te punchi jade taigi vote kuri support korle garne urge kore ase details kan apne samano apne jani ase apne ki kro lage idu ekta chanai di ase ekta claim bishi iniga viral jayas ko ase ki pregnant hatande apple khaise gule pacha laga intelligence bishi enhance kore improve kore guna itude fact check kratande itu duishle misa paisina ko ase ekta chanai di ase aru bi ekta claim bishi viral jay ase chundu de vodka modu gonu ko pare nisa gonu ko pare itubra manu laga skin face te especially aru apni laga pores khan tight kura aru acne prevent kura itu bishi kam ahena ko ase itu lagai thaisule apni laga itu problem khan apni dur hoina kui thege holibi to claim bi misa ase niga ko ase enika ulta palta claim de biswas na kurle garne te urge kure ase Tamil Nadu government ba usle tade maki manhon la pore rape hua itu laga pore jundu sajai ase itu usle aro uthai disina ko ase chundu 10 years la sajai de itu ita 14 years kodishina ko ase itu laga pore stock ra maki manhon ge inga pia kam kurle bhavana rakhina follow kora ko pare inga la de usle itu 3 years pra 5 years tak uthai disina ko ase itu laga pore electronic means pra harass kora maki manhon ge to be 1 lakh tak fine uthai disina ko ase maki manu against the crime hua rokhabole garne tahan sajai jundo se itia garni tu barai disiniga ko ase Uttar Pradesh to ishle tana chief minister Yogi Adityanath pra maki rasoi goina Prayag Raj ko jagade ekta launch kodishina ko ase chundu ishle ekta community kitchen asina ko ase chundu jade meal du ishle khabo laga saman ko pare tu phati ko itu ishle khali 9 rupees te paina ko ase tu 9 rupees te apni pet bhatta bhat khao parbo na ko ase ki pawo ko ishle dal charta roti vegetable rice salad aro dessert pawina ko ase government bra tahla public karne itu initiative launch krishna ko ase chunduru shile tade manukhan especially poor manhon gi bishi model kroinega ko ase winter season ase din du shile sabana thigo especially morning or evening la time de fog karne itu de Uttar Pradesh to shile hapur ka jaga de tade rasta bi bhal ase dangor ase itu de inga fog karne rasta na dikhao jade bishi gari laga baji ne ekdam accident hwa laga video han photo han bishi viral hui thake ase ma Nagaland de shile government ba public khan gi bishi morom kora karne rasta banai di shile accident hoi to bhui kha karne inga accident du shile hoi dikhole chances komti ase holibi ekta risk la du shile especially pahar de chula tande chundu jade rangkhang inga ekdam steep ase itu de gari hushar kuri cholawle garni tu ekta chanai di ase Norway koala country diuchile tahan laga citizens khan ge thana government bra itu mandate banai dishi ko as tahan nutun building construct kore asule nutun building banai asule bomb shelters banawle dushile mandatory gurishina ko ase Russia Ukraine war de ki hoya ase itu bra itu evidence to clearly dikhi asina ko ase ki judi age jane nega worst case scenario de nega judi war huishule tahan la citizens khan dushile bachi heule gane tan building bana tande building laga niche de itu bomb shelters khan tahan nijor sob khode banawle gane iniga order decision ko ase Norway du shlita Ukraine ge thana annual support 1.5 billion dollars lagabi di modot kulesina ko ase US President Joe Biden la administration bra Russia laga oil la por toughest sanction lagai disina ko ase turishle actions luisina ko ase chundu bra incoming Donald Trump laga administration dushle bishi modot pawina ko ase turishle Russia Ukraine war rokhade itu Donald Trump laga administration dushle tu US Joe Biden president administration action law bishi modot pawinega claim kri ase Donald Trump pa duishli ko ase ki Russia la president Vladimir Putin duishli tai ke lok pawmunja ase guna iture tai bra ko ase ki tai laga edo transition laga chundu team ase tahan bra itu tai jana majuni meeting korle garne already planning bi shuru godishina ko ase Trump pa duishli kui thaisi ki tai president hwal golo de 24 hours itu war rokhai diuna Donald Trump laga pore idu hush money case la pore chundu sentencing thaisi chundu tai laga idu convict hoina tala pore
কি সাজাই দিব এইটো কেছ চলো উঠাইছে এইটো জাখালি থানা সুপ্ৰিম কোৰ্ট পৰা এইটো এনাউন্স কৰিছিনা কৈ আছে ইটো দিছিলে তাইগে জেল ঢালিব লগা নহলি ফাইন তেৰাব লাইকো তাইগে সাজাই দিয়া নাই কৈ আছে তাই লগা পৰি যোনটো সাজাই লাগাইছে ইটো দিছিলে তা আনকন্ডিশনাল ডিসচাৰ্জ কোন কৈ আছে ইটো দিছিলে নিকা একটা সাজাই যোনটো দিছিলে তাই জেল যাব তাক লগা পইচা ফাইন তেৰাব লাদু নহয় হলিবি তাইৰ পৰা গলতি কৰিছে কোৱা দিছিলে ইটো গিল্ট দিছিলে থাকি না ইটো গিল্টি দিছিলে হৈছে গৈ না ইটো কনফাৰ্ম কৰনা তাইগে ইটো সাজাই দিছিনা কৈ আছে মতলব তাইলা নাম দি সদায় গানি ইটো ধাব্বা দিছিলে থাকিবই নিকা কৈ আছে ডোনাল্ড ট্ৰাম্প দিছিলে তুমি কৈ আছে কি তাইব্ৰা কানাডা দিছিলে তালা 51st স্টেট অফ US ইনিকা তাইব্ৰা প্ৰপ'জ কৰা বিছিলে তাইব্ৰা ইনিকা কানাডাই অফাৰ দিয়া বিছিলে কানাডা লগা প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ বা দিছিলে ইটো ৰিজেক্ট কৰিছে নহব কৈ দিছে হলিবি কানাডা লা মানুহখন দিছিলে ইটো খুশি পাই আছে নিকা ডোনাল্ড ট্ৰাম্পৰা ক্লেম কৰি আছে গ্ৰীনলেণ্ড কোৱা কাণ্ট্ৰি লগা ল মেকাৰ্ছ খান বা দিছিলে ডোনাল্ড ট্ৰাম্পকে কৈ আছে কি তাহান লা কাণ্ট্ৰি দিছিলে তাহান সেল কাৰণে ওপেন নহয় বাট বিজনেছ কাৰণে ওপেন আছে না কৈ আছে ডোনাল্ড ট্ৰাম্পা কৈ ধাইছে কি তাই তাহান উইশ কৰে US দিছিলে গ্ৰীনলেণ্ডটো কিনিবলৈ কাৰণে কি লগল তাহান নেশ্যনেল সিকিউৰিটি কাৰণে বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট আছে না এইটো গ্ৰীনলেণ্ড মানুহন বা কৈ আছে কি তাহান দিছিলে তাহান বিকাদে তাহান এভেইলেবল নহয় বাট বিজনেছ কৰিব দিছিলে মহান ওপেন আছে না কৈ আছে মানুহবৰা ইতিয়ালা টাইম দে ষ্টেট খান কিনা মানুহখনকে কিনা দিছিলে তো বন হৈ গৈছে তাতে দুইনিগা কৈ আছে এতিয়া ইন্টাৰনেটতে বেছি মানুহ ফেসবুক ইনষ্টাগ্ৰাম একাউণ্টছ খান দিছিলে কিনিগা কৰনা ডিলিট কৰিব ইটো লগা পৰে বেছি সাৰ্চ কৰি আছে না কৈ আছে কিতিয়াবৰা মাৰ্ক জুকাৰবাৰ্গ প্ৰাইনা এনাউন্স কৰিছে কি তাহান থাৰ্ড পাৰ্টি ফেক্ট চেকিং সিস্টেম দিছিলে তাহান এতিয়া খতম কৰি আছে না যোনটো দিনিগা কৈ থাকে কি ইটো খতম কৰি দিয়াবৰা নতুন পলিচি বৰা হেট স্পিচ আৰু মিস ইনফৰমেশন বেছি স্প্ৰেড হৈ না কৈ আছে যোনটো কাৰণে বেছি মানুহন দিছিলে ইটো একাউণ্ট ডিলিট কৰা পৰবি ভাৱনা কৰি আছে না কৈ আছে কি কৰিব লাগে না কৰিব লাগে ইটো লা পৰে পুৰা সাৰ্চ মাৰি থাকি আছে নিগা কৈ আছে আজিলা লাষ্টে লস এঞ্জেলিছ লগা জুই জ্বলা এইটো ওয়াইল্ড ফায়াৰ ডে ইতিয়া তাকতে 10জন মানুহ মৰি না আছে 10,000 ওপৰ ঘৰ জ্বলাই দিছিনা কৈ আছে আৰু 1,80,000 ওপৰ মানুহখন ইভেকুৱেট কৰিছিনা কৈ আছে আৰু ইটো জুই ৰখাবলৈ কাৰণে 7,500 ওপৰ পাৰ্সনেলছ খান বা ইটোৰে এংগেজ কৰি থাকি আছে না কৈ আছে আৰু দুসৰা কাণ্ট্ৰিজ খান বি লাইক কানাডা নিচিনা বি মদত কৰি আছে না কৈ আছে হলিবিটো জুই দিছিলে ৰখাব নাপাৰে না সিনিগা কৈ আছে ইটোৰ মালাইটো কৰিছিলে খতম কৰি আছে লাষ্ট তক সেৰম সবকে বেছি খুশি জানি দি আছে মই নেক্সট কৰিম তুন আপডেট লদেৰো লক্ষ্ৰিব